Hello everyone. Gitanggalin ako gapon kay maghimo na ako handle sa bag. Pero I found out, I discovered nga kanay. Gibutang na ko siya sa akong liog gapon. Cute man day siya. So today, I am going to remake the photo that I took yesterday sa ako ning ibutang og balik sa akong liog. Gimo ni nako siya purposely for the bag handles. Kanya, cute ko sa akong picture gapon. So I have to redo it today. Put it back to remake the photo. So this is how it looks like. So funny. I am the Matigsal who has the longest neck. So cute. Ang picture na to, guys. Kung na may picture, guys. Kalingaw, ragod. So muna to, guys. Blessings everyone. Mag-amping ka.